angnya pro kok sa tini belai wana ma singsa no dos haimana office thangya even ang naru class hasine belai wana ma singsa roman script ni cabinet ko kha roman script ni bagi ang toy phai cabinet do ang joton convince laika rotonat no thangka bob convince ka apro sudai borom tongko chini sudai borom bono ang saka bob convince ka even chini jisnu korta bob no bang an naw to bugui ang bob khuk close ngai bono convince ka joto mantri convince ka ek sapta sakang lobby khlaika joto mantri thang malaika beni pono chingrai malaika samtong sakhai malaika je churman script ko borono cabinet kai tungu do adu sabot ma khai ang toi an diban hoite ang to sap toi phayu khainai jisnu korta to saja last sotomangka cabinet passing ting dengkha roman script ko borono bagu CM saka chini biplop babu saka NC babu amra ki bolen itu montoy den ini bobon sega bot party president afro tam sachini kakensi আরো বিবেচনা করতে হবে একটা কমিটি গঠন করো আং ওয়ানাকা আং বন কবরে তর্ক রখা কাকা নोंथांनो হয় কক সাইতো অলি তিনটা কমিটি খাইপাইখা কবরনি বাগে পবিত্রকর ভাষা কমিশন সামতরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন তিনি কুমরগণ চৌধুরী ভাষা কমিশন বড় খাগৈ বড় এপ্রুভ খাইখা তিনটা কমিটি খাইপাইখা অলি দিনো বড় সি তিনি ককবরক রোমানস্কিনি ফেভার বড় এপ্রুভ খাইখা পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন বব এপ্রুভ খাইখা ককবরকনি প্রায় 70% ককবর স্পিকার ইন ফেভার রোমান স্ক্রিপ্ট কমিটি খাইপাইখা নों তামাव সাইদो হতা কাগামাইকে आं बय उल्टा वालाय मा दंसियो केबिनेटआव वानामा सोंसा आं बय वालाय मा दंसियो कागनामा नो कक साइदो नै बके सब कमिटी खाइदि कइसा हाइदि खाइदि बक आरो नै तार माने ककबर रोमान स्क्रिप्ट नो बब बखाबाय हामजा गिया आं ताव मा सागा आं सयत कक सागो आं कुबै कक सागो आं हनि हतम मुक्ति मानलिया करबुति इभेन যখন जों द्राफ्ट खाइफ्र টিটিসি द्राफ्ट खाइफ्र अब मा हासिनाय बले वाना बसंसा आं आरो थेबका टिप्रालेन्ड टेरिटरियल काउन्सिल बसौ हागता थेबदि वाना बसंसा को टिटिसि नि बम आं द्राफ्ट खाइ जोंनो आं बन फुरुका टिप्रालेन्ड टेरिटरियल काउन्सिल बन बसौ दागिया और टिप्रालेन्ड ताथेबदि सौ वाना बसंसा को आं मा हासिनाय दिनि हागे जों तमा रखा टिप्रा टेरिटरियल काउन्सिल आं द्राफ्ट फैनाय फैदि मंगल देबरमा खामगिसिउ आफ्रो मंगलबो दंगान आं बसङो मंगल आं काकेनसि जों द्राफ्ट खाइलिं माने आं रेखा टिप्रालेन्ड टेरिटरियल काउन्सिल कमसे बडलेण्ड लय दंले बडलेण्ड टेरिटरियल काउन्सिल गुरखालेण्ड टेरिटरियल काउन्सिल जोंबो टिप्रालेण्ड नायता हि हायखो अब सेन्टिमेन्ट बेपार टिप्रालेण्ड ताथेपादि टिप्रालेण्ड मोननाय टिप्रालेण्ड मोननाय अमा हायख्लायो तिनि आं बबाय 4 बोसोर सरकार खाइफै गोबां लुकुरकनि ताबो कायसा मुचुंमानि काके थानसानि मारिबो फायदि उबाग्रान लगे फायदिनि आबो तामो सानाय आबो तो जनगण नायखे तो जनगण सानाय किन्तु आबो सावो लास्ट मिटिं को बबां सावो बर अबना बारबार अबजि खायो मेबार आईपीएफ तिन सबाय बाय नायगो मार्च खाय नायगो हमबो सावो तिन मिटिं मादु नायनेदि तिन लास्ट सीसी मिटिं गाने जत दंबायो दुइटा आरो अब अपसन रखा तिनि आब्रो जों डिसकास खायप्रो मानु टंजिना यूनिफिकेशन बारसे अर्ली एलायंस दुइटा पॉइंट जाउ जों आईपीएफ टी मे बी यूनिफिकेशन विथ मथा और एलायंस विथ मथा अमाय तिन नारु खामायनु आरो तिन मानु दङ आरो मैक्सिमम आरो नारु खाबरो बयनि ओपिनियन समान ओपनिया मेजॉरिटी 80% यूनिफिकेशन बागै पक्ष लायनाय यूनिफिकेशन ऑब्लिक एलायंस खालायनाय जों आरो जों कमिटि खाजाक वो कमिटि रक जों माजों सालायना कम मथानि देब्रा मथानि लिडार बाय महाराज बाय जों सालायना कक जों आजा अब सिएम जखायजा इट इज डायलॉग इज नॉट कंप्लीट तै बिनोक सिओ ओ प्रोसेस सामने याक्तै ओं दादेनटिनि प्रेसिडेंट एनसी देबरमन नेतृत्वंगु तिनो प्रमाण तो डकुमेंट कमा दनेरो बनिया सय खैजाक आफ्टर दिल्ली अभियान आईपीएफटी एंड मथा
will work together and dialogue cholai thangnai abo agreement sabokhai NC Debbarma khayo